perempuan dan juga ada saudara kembar. Life was simple, yet deeply connected to the community. Nah, jadi seperti di desa, kehidupannya sederhana dan kami dekat dengan komunitas. Church was just another Sunday routine. Bagi saya, gereja itu seperti rutinitas. It was expected of me, but it lacked a personal connection. Jadi ke gereja itu ya akan disuruh ke gereja, tetapi sama sekali tidak ada pengalaman yang pribadi dengan Tuhan. Then, at 18 years old, my world was shaken. Ketika umur saya 18 tahun, hidup saya mengalami goncangan. My twin brother had a tragic accident, and he died. Saudara kembarku kecelakaan dan meninggal dunia. This moment shattered me, Kejadian ini mengguncang iman saya. and I spiraled into rebellion. Dan saya mulai berontak. I ran away from the very faith I once tolerated. Saya tinggalkan iman yang dulu saya percaya kepada Tuhan. I turned to alcohol and reckless living. Saya mulai minum minuman keras, alkohol, dan mulai hidup ugal-ugalan. And I searched for something to numb the pain. Dan saya cari cara supaya rasa sakit saya ini bisa terasa dibius. Instability became my reality. Saya mulai hidup tanpa kestabilan. Yet, even in my wandering, I felt a void. Tetapi di dalam saya mencari-cari, saya mengalami kekosongan juga. I was missing something deeper. Karena saya rasa kehilangan sesuatu yang dalam. Someone who could bring meaning to my chaos. Seseorang yang bisa memberi makna terhadap kekacauan hidup saya ini. And then I met my future wife, Lalu bertemulah saya dengan calon istri saya. a true daughter of God. Betul-betul seseorang wanita yang takut akan Tuhan. Through her life, God revealed His mercy. Lewat hidup calon istri saya, Tuhan tunjukkan kasih-Nya kepada saya. She didn't condemn me. Calon istri saya tidak pernah menuduh-nuduh saya. She loved me and she reflected God's grace and patience. Dia mengasihi saya dan dia tunjukkan anugerah dan kesabaran Tuhan. And through her, I saw the error in my ways. Lewat calon istri saya ini, saya lihat kesalahan saya. Romans 5 verse 8. Roma 5 ayat 8. But God demonstrates His own love towards us, Tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita in that while we were still sinners, ketika kita masih berdosa. Christ died for us. Kristus mati buat kita. When we married, we faced one of our greatest struggles. Ketika kami menikah, kami menghadapi masalah terbesar. During her pregnancy, doctors detected a serious issue with our baby's kidneys. Ketika istri saya sedang mengandung, dokter menemukan ada masalah di dalam ginjal dari bayi yang dikandung istri saya. Which required 2 major surgeries before he turned 1. Artinya begitu lahir nanti, bayi saya ini harus dioperasi. 2 operasi besar. We wrestled with fear. Why us, Lord? Saya bilang, kenapa kok harus kami Tuhan? But prayer carried us through. Tetapi lewat doa, itu kami bisa melewati peristiwa itu. Our faith was tested, yet God remained present. Iman kami belum dipuji, tetapi hadirat Tuhan tetap kuat. With the love and support of our church and family, we endured the storm. Dengan kasih dari jemaat dan keluarga, kami menghadapi badai ini. Today, our son David, named after my twin brother, lives a healthy life. Sekarang nama anakku David, sama nama saudara bapak ini yang meninggal. Sekarang sehat saya. We then migrated to New Zealand. Pertama kali dari Afrika Selatan kami bermigrasi ke Selandia Baru, where our daughter Lindy May was born. Disitulah putri kami Lindy lahir. Then we migrated again to Australia. Jadi dari Afrika Selatan ke Selandia Baru, kemudian pindah lagi ke Australia.
Every obstacle reminded us that hardship refines faith. Saya menemukan bahwa setiap kesukaran akan memulihkan iman. God strengthened our hearts, deepened our love for Him, Tuhan menguatkan hati kita, memperdalam kasih kita kepadanya, and taught us to trust in Him beyond our understanding. dan percaya kepada Tuhan melampaui segala pikiran kita. Today, we are active members of Perth Afrikaans Church, Sekarang keluarga Bapak ini adalah anggota jemaat dia di Perth Afrika Church di Australia. we stand firm in our faith, Iman kami kuat knowing that God never abandoned us. karena kami tahu Tuhan tidak pernah mengabaikan kami. Matthew 28, verse 20. Matius 28 ayat 20 firman Tuhan berkata, I am with you always, ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa even to the end of the age. sampai kepada kesudahan zaman ini. If you are searching for truth, Kalau saudara sedang mencari kebenaran, struggling with life's burdens, lagi bergumul dengan beban hidup ini,